なんでもいいですよね。おはようmga tropa. Ito, full bike check ng bisikleta ng ating tropa. Shimara-san, ohayou gozaimasu. Yun, ang bike niya, Cherry Beam. Yan, made in Japan yan mga tropa. Chromoly, yan. Made in Japan. Kono Seisakusho. Yan. Original tubing. Okay? Alloy steel. Talagay. Carbon fork, no? Carbon fork siya. Tapos, ang component niya is Dura Ace na 12 speed. Yan. Ang gulong niya, Dura Ace C36. Ang gulong niya, no? Carbon fiber. Tapos, ito, aluminum aero spoke. Yan. Tapos, disc brake siya. 160 sa likodan, ay sa harapan. 140 sa likodan, no? Ang component ni tropa is Di2 Shimano. Yan, wire. Wala tayong makikitang wire dito sa ano, cable. Yan. Okay. Ang goma ni tropa is Panaracer. Yan, no? Panaracer na 25C. Yan. Agile ST. Made in Japan din siya. Yun. Tapos, yan, o. Kita niyo yan. Ang seat post niya, Thompson. No? Tapos, physic na saddle. Pati yung headset niya, stem, Thompson. Handlebar, Thompson. Set yan. Ganda. Frameだけで30万円ですよね。うん。で、ホイール。ホイールね、多分8万8万で16万じゃないから。ああ、そうですか。そうそう、16万もしない1本。Yun. 多分ね、わからない。8 lapad ang isang piraso. De, component to, これはこれ多分40万ぐらい。40万component to, ne. 40 lapad ang component, tapos 36 yung frame, plus 16 yung tawag nito, yung gulong. Yan. それでもこれはまだ入れてないよね。ステムとか。これまた別ですよね。サドルも。うん。プラスyung サドル2万ぐらい。2万円ぐらい? Dalawang lapad mga tropa yung saddle niya. Mahal pala niya, physic na yan. あとこれも高いだろ、Thompson. そうですね。多分値段わからない。Thompson niya, mahal niya. Aluminum yan na magaan, lightweight. Yun, no? ハンドルはカーボンですね。Ah, carbon ですか? カーボン。 Ah, carbon pala yung ano niya, mga trops. Carbon Thompson pala yan. De, saddle wa are da ne, arumi da ne.確かにカーボンじゃないもんでね。ここはアルミ。Yun, ang ganda. Yun, no? Tignan natin. Yeah. Yeah. あれ、音聞いてもいいですか? Yun, no? Sound check, sound check. Sound check. Yun. Yun, napakatahimik kahit natutulog yung baby. Yeah. Yun ang mga ikot na hinihintay natin. Dura Ace, DT Swiss na ano. Hi, domo, arigatou gozaimasu. Shimada-san, mata kondo yoroshiku onegai shimasu.